buka ya. Ya. Wow. Sebentar. Tarik yuk. Ini tarik, tarik ini. Tarik, tarik. Coba, coba tarik kak. Tarik kak. Sini, sini, tarik. Tarik ini. Terus. Coba lihat ke sana, ke ibu. Lihatin ke ibu. Itu dia tomat. Iya. Yuk, tuh udah. Yuk. Kita bikin ya. Nah ya. Sebentar. Ini dia dulu Sebentar, sini. Oh, susah. Sebentar dulu. Belum ya? Nih. Tetap susah. Belum. Hampir aja. Belum susah. Ininya dulu aja. Nih. Bisa? Nih. Harus dipakai baterai. Iya, ke sana tuh lihat ke sini aja sini. Ibu mau pakai baterai. Ya udah. Agak dikit sulit. Nih. Lihat aja. Nih. Oke. Bukan itu. Sini, sini. Nih. Pinjam ya. Pinjam Thomasnya. Hei, nggak gitu. Pinjam ya. Ini berarti kita Dia tomat beneran. mana sih? Ya, Thomas. Iya tomat. Oh, ini pakai baut ya. Coba di Thomas dulu.